sui thai no ti skip issue te abo kaisa belai lai burning issue abo jotor saiban je busu sakudu maramoi o skip no ti obrok sanai ro tibro hastini indigenous borok tiba sarok colok le pile mani 1967 isibe TSF TUJS TSFB ada juda osmani je chin nationalist operation borok je like tahu 2026 50 years like infant tahu itu अपने कैसा logical conclusion বা solution jumania enggak kebeng ro chini kok ro di development no hampai no kaso itu enggak kebeng ro songsamani ba kebeng je bro chini kok ro ni hampai na mo je bro abo kebeng no bro tam ke bro tai to mani abo sangat kaisa chukli se chini kobro na to na ria chuna ria hamna ria kuju brem kasna ria awsi ka kai nei taw jo tuini ni commission mo pe পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন তাদের কাছে কাউন্সিল ত্রিকোণী কমিশন abo ক্লিয়ার কা সারা কাজে যে কখন বিভাগ রোমান্সি সুইদাই খাইনাই যত বড় 99% और मस्त बेनि सुले सुरुमाय रोगो सुइनाय रोगो नायना बानो এই যে বেশি বুম যে বিজাব অংশমানি তাকলাই মই अराउंड বুঝবো 50 লাই বিজাব অংকা ও নি বিজতি কাম হইছে নিনি ওয়ান যে সুই থাইবাই বা ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইজাবো তাই নিনি নাইন তা যত বিজাব খাইতাই নিনি তাই বাদ বগের খাইতো মা নিনি রোমান্স কো সুইজাবো অমনিস কাম সেমানা 145 যদি কাম হইছে তো অবন কারে বতাই বনিনি আরটি একলাই কলেজ রগত তাম রগ সুনাই বড় রগ tam brok suilai tam brok surumlai ne tam brok jaja oblati bro ati khayo ba bro tam lukha je 99.9% bro o rumors ti baino bro suyo hinge tam ni bagai jela chin joto bro suinai khainai surunai joto और rumors को साने तो बताने को दिया हुआ कैसा अब बेले के वो बोनो सीज en कहते हैं सबको कुंखा जे ब्रॉक सावजनी अब एट शिड्यूल rumors के एट शिड्यूल दावी मांगला एट शिड्यूल थाई मांगला रिजागला ini बोरो ni language saya batung language saya Indian language na nangai kini ni Indian constitution je provision to o constitution to provision ba article rogo auti mungsa ko suja kori je rumors ki bai suja khai eight sidlo sora jakla auti mungsa suja ini auti kono content ba suja jum constitution chini mokol putaiya am kaisa ko দেখে সাকম খা 70 ইয়ার সময় তো নিনি কক বাজবি সুই ফাইলে নকো ঘুনো দিনাম চুখেবা বস মই লিমা খাবলা তানো সাবন ন কাসবা লেফট গভর্নমেন্ট 35 ইয়ার্স ব্রক নিশ্চিত খা তাও ব্রক তাই 10 ইয়ার্স তাপ বিউম খা ন সাব কাসবা ইকে অব্র ক জাস্ট কাইসা ব্রক তাহি বন এই কক ব্রক ন কাসই তনা বাগয় কক ব্রক ন কক বনে হামপাই ন kasoy to na bagay o kaisa chukli se professor mo le pon goy o dili kalan pun goy
juno bandi to nene hotel ka obrok to to ini apa sih sitra rasniti apa sitra rasniti enggak apa tabo jung serai kayo apa sekarang boy jung tansung boy praktis aja suke apa tuh sabar korban sotto taruh pernah borok sih tuh enggak apa ini kayak script apa sabo soi kena apa sabo apa sabo apa choose kena bos na hamjak bos ko jaga bos na apa sih sanai boni sasung deh kalau saya politician mesti kan tongtar nong jangan ini tuh kono right tuh apa ini mani kok ini mati pasal boleh mati pasal sini language sini choice apa tuh tahu coba mu itu nama kasus strike mau tahu nek semua itu bisi belum CBS yo bisi tham bisi belum ka kobrok subject no jam jaka class 10 12 board exam bisi belum ko tahu sini cerai kena itu just kobrok ni kobrok sana jadi sungai botol am jangan pegang belakang bro bir mana kelele mukti makable English kita buat kecil ni bisa bukti jod English medium pura tahu question paper ka setup kai jagya ei bai gabro bhai tamne ke boni career boni future joto tamne ka affected martaba Kenor khana journey tini press meet khaimani kulumi purpose kha je kaini maninoti puila ka chini script romance script noti te abon wi logi won kha je chini ADC area o je abo chini je area to mani abo nini state government general o include khaina thangi to mani abon to kaini kognoti no kaini maninoti tini chini khadu mani khunukmu te bes kango jeng oboronoti tam step na hanai aboronoti tini press meet khaimani Jika sekarang ang sawana romance script na to yun script je chini bagay chini kokthai ni bagay nakmani abang kha romance script chumi bang saimano tangai na numale chini je script chin je kokthai obo nini Bangla Hindi obo completely different chun Sindo Tibetan family ni hote chini language aron hote belong khai jeta ni accent hundi kokthai ni je gorom chini kokthai ni je tone abo juda boni sai abo nini yang je Aryan languages rok je tong abo bai completely different to chini language nge tabuk chang orom chini kokthai chang kaisa mani follow khai kana chini kokthai kabang no sur bai mau chini kokthai tonal language chini ro kokthai kom kya sur bang sur ni beshi te no chini emotion no expressing okay kokthai amse ke important tabuk ang যেহেতু আমরা লিগ্যাল ফিল্ডে তো বা বড় কিছু কম্পেয়ার খাই एग्जांपल रे सानाबो चुनो जोंनो गजे चिनि हाव न चिनि स्टेट तो गोबां मा जरनि एजुकेशन हुंदी निनि जॉब सेक्टर न जेकुनो जागावो चिनि तिप्रासर कॉन्फिडेंस फीलिंग या तांगे बुनि कक मा सामु बानि बुनि कक बजों जेफ्रु चिनि गोबां मा नामानि माने रनो मा साव चिनि राइट्स रनो ति मा साव ऑब्वियसली जों कॉन्फिडेंस फीलिंग ला जे माने जों फील खायो जे माने जों सफर खायका आबो जों काहाम को फुंगि मांगला आमते हायकेनो जेफ्रु चिनि कक थाइनो जे आजायफ्रु जे कक थाइ जों सामानि आ कक थाइनो बेंगली स्क्रिप्ट बा संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट जेटा गवर्नमेंट रबाबनो कन्स्पिरेसी खाइ तंगबनो इम्पोज खाइनानि अब जेफ्रु चिनि लैंग्वेज थापा जानाय चिनि कक थाइनि गरन बुइबाय सुनाम जाबाय थांनाय जे ओरिजिनल कक थाइ जों मा माने आबो तंगला आबो आं साना थांगा ककथाइनो हाइब्रिड खाइथि जानाय है दा माने जेबाबे हाइब्रिड खाइजमा है चिनि ककनो बांते खाइजानाय जे ओरिजिनल फॉर्म जों कक सामना आ ककथाइ तंगला हिंके आबो अबनि उगलुगा बरनि पर्पस गोबां दं गोबां पॉलिटिकल एजेंडा दं ताइ बरनि लैंग्वेज नो फुआरनानै आमते नाहार मुंनो बतोमा या बरनि नाहार मुंनि बागै तामनि बागै जों बरनि नाहार मुंनो बागै आबो फुलफिल खाइनानि बागै तांगे जों सामना सैक्रिफाइस खाइना बाजि ककथाइनो सैक्रिफाइस खाइनानि आबन बागै ओ जे स्क्रिप्ट नि इशू आसो बिशिरम चोली फाइमानि अबन ओ जागावनो स्क्रिप्ट नो ओ इशू गुरिरि तोनि तनो रीजन तामो जाते जों अबन फातारा थांगै जों 8 शेड्यूल दाना रफानो जों डिमांड ता खाइमानथु
just about divert খাইনা বাকি চিন demand no divert খাইনা নি তাবো থাইসিনো নো খনা খনা যে চিন constitution কোনো জায়গাও কোনো roman script নিনি 8 schedule দানা তো roman script তংনা নামে আমতে হে conditions রিজার্ভ করে অবকা first point constitution কোনো provision no even 8 schedule bo amte রিজার্ভ করে যে কোনো script bo 8 schedule include খাইনা দাকা বনো roman script খাইনা নামে তবে 8 schedule purpose tamo ba kaisa language no uplift खाने में भी purpose ना लेना गा language no uplift से खाने का क्या आ culture आ language preserve से खाने का क्या तम ने बागे आ language no बांग्ला बाय देवनागरी बाय के दालोग क्या आबो ने जो original form no destroy खाने बा constitution तो अब नया constitution अब सीजा करे जिन constitution तो बैलेंस नहीं था ऐसा कब था ना बाकी preserve खाने में अब ने बागे जिन constitution no 8 schedule रखा और कोनो roman script include खाई में आते हैं कुन्नो condition ऐसा जाओ कोनो mention खाई जाती है अब वो first second था जंगचिनी administration level का ना क्या के नीने parliament हिंदी state legislative assembly हिंदी जो तो जाओ ना जंगता मनो roman script by plus english language बच्ची administrative function जोड़ी administration जच्ची english में run खाई में ना के जिनी कॉक थाई जे कॉक थाई ने preserve खाने का जो roman script ना हो बताओ जो roman script use खाई में तो ने तामे bengali script जिन साको impose खाने थांगे तो अब जुनो purposely जुनो सिकलना बागे ना बले ना गबरा जुन शेलंगा रू ताई अपनी against तो जंग ताबो लिशिमी जो तो लुकुरोंगा बना पोइमो जुन जो तो नबस कामों लाइने नहीं ते ताबो लिशिमी जुन बुथा दिया करे चोयावो जंग roman script नि favor जुन जो तो न stand ना न movement खाने जैसे जोड़ते चीनी demand fulfilling ऐसा ताबो भाई ना चीनी जे अबो ADC निजे area no निनी general क्लाम ना state government same और अब चिंता मत करो gross violation of constitution 6 schedule तम निभागे स्नामजा था जे त्रिपुरा नी plus निता notice and state draw जे बोरो रंग नी illegal immigration रंग निभागे बोरो नी number कम नहीं था पर उन culture threat तो फायदा था अब उन बाकी 6 schedule स्नामजा था इनके तबो 6 schedule जिस नामन या वो definitely parliament तो ना स्नामजा वो state government नो सब authority रखा जब और constitution violate खाने ना उनसे के क्या अब उन्हें against तो बच्चों को संगो कतौर के